बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सैम ट्रू चैनल के प्यारे व्यूअर्स, मैं हूँ सैमी चौधरी और आज एक ऐसी कत्ल की वारदात के बारे में आपको बताने लगी हूँ जिसमें बेटी ने अपने वालिद को कत्ल कर दिया। आज तक यही सुना था, ये खबरें देखते रहे हैं कि जो बेटे हैं वो अपने वालिद को कत्ल कर देते हैं जायदाद की खातिर या किसी भी मामले में या किसी भी वजह से, लेकिन बेटियों का कभी भी नहीं सुना था। और इसके हवाले से ये भी काबिल ज़िक्र बात है कि बाप अपनी बेटी को पापा की परी कहकर पुकारता था और उस पापा की परी ने अपने पापा को कत्ल कर दिया। कि जनाब वाक़या है पाकिस्तान का ही है और पेशावर के इलाके का है। पेशावर के इलाके गुलबर्ग में एक जो हमारे पाकिस्तान टेलीविज़न पीटीवी के कैमरामैन हैं, ये उनके कत्ल की वारदात है जिनका नाम वाजिद हुसैन था। वाजिद हुसैन को उनकी इकलौती बेटी ने अपने शोहर के साथ मिलकर कत्ल कर दिया। पेशावर गुलबर्ग पुलिस स्टेशन को 10 जुलाई को घर के अंदर लाश मिली। पुलिस ने जाए वक़ुआ पर पहुंचकर देखा कि एक शख्स को इंतहाई बेदर्दी से चाकू के वार करके कत्ल किया गया है। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल करके कमरे से तमाम शवाहिद इकट्ठे किए। मकतूल की शिनाख्त वाजिद हुसैन के नाम से हुई, जो पीटीवी में कैमरामैन थे। पुलिस ने क्राइम सीन और सीसीटीवी कैमरों से तफ्तीश का आगाज़ किया, जिसके बाद उन्हें घर के अफराद पर शक हुआ। पुलिस हुकाम ने कत्ल की तफ्तीश में करीबी रिश्तेदारों, घर के अफराद, बेटी और दामाद को शामिल किया, जिसके बाद कातिल तक रसाई मुमकिन हो सकी। और फिर बाद में कातिल कौन निकला? ये पापा की परी निकली। एसपी कैंट वकास रफ़ीक बताते हैं कि बज़ाहिर ये एक अंधा कत्ल था, मगर हमने जदीद साइंसी खतूत और जामे तफ्तीश से कातिल तक पहुंच गए और सरकारी टीवी के कैमरामैन वाजिद हुसैन को अपनी ही इकलौती बेटी ने शोहर के साथ मिलकर कत्ल किया था और बाद में इस्लामाबाद फरार हो गए थे। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्जिमान ने पहले बयान में मौक़िफ़ अपनाया था कि वो उस रोज़ इस्लामाबाद में थे, मगर कॉल डाटा की मदद से उनकी लोकेशन गुलबर्ग ज़ाहिर होने के बाद पुलिस ने मियाँ बीवी को गिरफ्तार कर लिया। दोनों ने इतराफ़े जुर्म भी कर लिया है और जबकि उनसे आलाए कत्ल भी बरामद हो गया है। कुछ अरसे से वाजिद हुसैन का बेटी के साथ जायदाद और पैसों का तनाज़ा चल रहा था। पुलिस को दिए गए बयान के मुताबिक मुल्जिमा ने अपने गरीब शोहर के लिए वालिद से पैसों का मुतालबा किया था, मगर उन्होंने इनकार कर दिया था। वक़ुआ के रोज़ बेटी जो है वो अपने शोहर के साथ घर आई और चाकू के वार करके बाप को मौत की नींद सुला दिया। उन्होंने बताया, जो एसपी वकास हैं वो बता रहे हैं कि बेटी का शोहर मिस्त्री था जो मुआशी लिहाज से कमज़ोर था, इसलिए वो बाप को कत्ल करके दौलत हथियाना चाहती थी। मकतूल वाजिद हुसैन के करीबी रिश्तेदार ने गुफ्तगू के दौरान ये भी बताया है कि वाजिद हुसैन की 2 बीवियाँ थीं, मगर दोनों को उसने तलाक दे दी थी। 2 बीवियों से 2 बेटे और 1 बेटी थी। रिश्तेदारों के मुताबिक मकतूल का अपनी बहनों के साथ भी जायदाद का तनाज़ा चल रहा था। पुलिस ने मुल्जिमा बेटी का बयान भी कलमबंद किया और उसके बाद उस जो बेटी है उसके मुताबिक वालिद जो वाजिद हुसैन है पैसे घर के लॉकर में रख कर चाबी अपने पास रखा करते थे। वक़ुआ के रोज़ मुल्जिमान ने कत्ल के बाद जो है बहुत खोलने की, जो लॉकर है उसको खोलने की बहुत कोशिश की, मगर कामयाब ना हो सके। मुल्जिमा ने बताया कि इंतहाई इक़दाम के लिए शोहर ने उकसाया था क्योंकि बेरोज़गारी की वजह से वो परेशान था। ठीक है, मानते हैं वो परेशान था, लेकिन ऐसा भी किया कि पापा की परी ने अपने पापा को शोहर के उकसाने पर कत्ल ही कर डाला, और वो भी इतनी बेदर्दी से। पुलिस के मुताबिक जो मकतूल के 2 बेटे हैं उनकी उम्रें 16 से 19 साल के दरमियान हैं। उस दिन दोनों इस्लामाबाद में मौजूद थे और वालिद के कत्ल का सुनकर पेशावर आ गए थे। वाजिद हुसैन के साथी और पाकिस्तान टेलीविज़न के मुलाजिम अमजद खान का कहना था कि मकतूल वाजिद हुसैन खुश अखलाक और मेहनती इंसान थे। उन्होंने ये भी बताया कि वाजिद ने अपनी बेटी की मंगनी पर दफ्तर के साथियों को दावत पर बुलाया था। वो उस रोज़ बहुत खुश थे और अपने साथियों से जिक्र किया कि मेरी एक ही बेटी है, इसलिए धूमधाम से शादी करना चाहता हूँ। अमजद खान के मुताबिक मकतूल वाजिद अपने घरेलू तनाज़े की वजह से परेशान थे, जिसका जिक्र वो अपने सीनियर साथियों से जो अपने उनके सीनियर साथी उनसे करते रहते थे। वाजिद हुसैन की कातिल उसकी बेटी निकलेगी ये सुनकर हमें यकीन नहीं आया, क्योंकि वो अपनी बेटी पर जान छिड़कते थे, उसे प्यार से पापा की परी कहकर पुकारते थे। क्या खबर थी कि वही बेटी जान ले लेगी। पीटीवी पेशावर के मुलाजमीन के मुताबिक वाजिद हुसैन सीनियर कैमरामैन थे, जिसकी मुद्दत मुलाजमत पूरी होने में 1.5 बरस का अरसा बाकी था।
یہ بڑی افسوسناک واردات ہے کہ بیٹی نے اپنے باپ کو قتل کیا ہے. کوئی چھوٹی معمولی واقعہ نہیں ہے. اور واجد حسین کے 2 بیٹے بھی تھے 16 سے 19 سال کے درمیان جن کی عمریں تھیں. اب ان کا کیا بنے گا جب ان کو یہ احساس بھی ہو گیا کہ ان کی بیٹی ان کی بہن اتنی ظالم ہے جو اپنے باپ کو قتل کر سکتی ہے, تو وہ بھائیوں کے لیے ہمدردی کا کیا جذبہ رکھتی ہوگی؟ بالکل بھی نہیں رکھتی ہوگی, وہ تو ظاہر سی بات ہے. لیکن کیا کوئی بیٹی بھی اپنے باپ کو جائیداد کے لیے قتل کر سکتی ہے؟ یہ شاید پہلا واقعہ ہے, اور وہ بھی پی ٹی وی کے کیمرہ مین کے ساتھ پیش آیا. یعنی کہ ایک کوئی ان ناؤن بھی نہیں ہوتے کیمرہ مین جو ہوتے ہیں, اور بیٹی نے شوہر کے اکسانے پر قتل کر دیا. کیوں بیٹی صاحبہ, آپ میں عقل نہیں تھی کہ آپ پاپا کی پری تھیں؟ آپ کے شوہر نے آپ کو اکسایا اور آپ نے اپنے باپ کو قتل کر دیا صرف جائیداد کے لیے, وہ جائیداد جو دنیا میں عارضی ہے. آج کل یہ جائیداد کے تنازع بڑھتے جا رہے ہیں. پچھلے دنوں بھی ایک واقعہ چلا کہ ایک بزرگ جو تھے, وہ بھی میں آپ کو بھی اس کی فوٹیج دکھاتی ہوں. اس فوٹیج میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بزرگ کو اس کا بیٹا لاتوں سے گھوسوں سے مار رہا ہے, وہ جائیداد کے لیے وہ بھی مار رہا ہے. یہ کس طرف ہمارا معاشرہ چل پڑا ہے, اور جائیداد کی خاطر اپنے ماں باپ کے ساتھ اس طرح کا سلوک روا رکھا جاتا ہے. اس ویڈیو میں بھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس بے دردی سے وہ مل کے مار رہا ہے, اور پیچھے سے اس کی بیوی ہی اپنے سسر کو گالیاں دے رہی ہے. یہاں پہ بیوی نے اکسایا بیٹے کو, وہاں پہ داماد نے اکسایا بیوی کو, مطلب وہاں پہ شوہر نے اکسایا, یہاں پہ بیوی نے اکسایا. مطلب آپ لوگوں کی اپنی سوچ کوئی کام نہیں کرتی کہ آپ اپنے والدین کے ساتھ اس قسم کا سلوک کریں, ان کے ساتھ ٹھڈوں لاتوں گھوسوں سے ان کو ماریں. اور کتنی برے طریقے سے یہ شخص اپنے والد کو مار رہا ہے, پاؤں سے جوتوں سے مار رہا ہے, ٹھڈوں سے مار رہا ہے. اس باپ نے جس باپ نے ان کو پالا, اور یہ جائیداد کی خاطر اپنے ان ماں باپ کو اس برے طریقے سے تشدد کرنے پر تیار کیسے ہو جاتے ہیں؟ ان کے دل ان کا کیسے آ جاتا ہے, ہو جاتا ہے اتنا بڑا دل کہ یہ اپنے والدین کو اتنے برے طریقے سے مار پٹائی کرے. یہ تو دیکھا تھا اولڈ ہومز میں والدین کو شفٹ کر دیتے ہیں, ٹرانسفر کر دیتے ہیں, اپنے گھر سے نکال دیتے ہیں. لیکن اب نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ والدین کو پیٹا جانے لگا ہے اولاد کی طرف سے. اولاد اپنے والدین کو جائیداد کی خاطر مارتی ہے, پٹائی کرتی ہے. شاید قیامت کی نشانیاں ہیں یہ سب جو پوری ہو رہی ہیں کہ ایسے اولاد ایسے بھی کرے گی. بہرحال بہت افسوس ہوا مجھے یہ واقعہ دیکھے بھی. اب یہ جو واقعہ ہے جس میں بیٹا اپنے والد پر تشدد کر رہا ہے, یہ تو پکڑا گیا ہے. جنہوں نے ساتھ مل کر کیا تھا وہ بھی پکڑا گیا ہے, اور ان کو تو جیل میں ڈال دیا گیا ہے. لیکن پھر بھی بہت سی ایسی جگہیں بھی ہوں گی جہاں پر یہ واقعات جو ہیں دنیا کی نظروں سے نہیں گزرتے ہوں گے, اس طرح کی ویڈیوز وائرل نہیں ہوتی ہوں گی, تو وہاں پہ تو ماں باپ برداشت ہی کرتے ہوں گے. اور ماں باپ تو اتنی اچھی اتنی پیاری چیز ہوتے ہیں کہ وہ پھر بھی اولاد کے خلاف جو ہے پولیس میں جا کر شکایت نہیں کرتے. حالانکہ وہ کر سکتے ہیں, پولیس میں جا کے وہ شکایت کریں, پولیس ان کو فوراً پکڑ لے گی ان کی اس اولاد کو جو ان کو اس برے طریقے سے مار رہے ہوتے ہیں. بہت دکھ بھری یہ ویڈیوز جو آپ کو میں نے دکھائی ہیں. اس کے ساتھ ہی اپنی ہوسٹ سیمی چودھری کو اجازت دیجیے. چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا, ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بھی مت بھولیے گا. اللہ حافظ.